बर्थडे विश कर सराचं बर्थडे विश कर। थँक्यू सो मच उत्पल सर, हॅपी बर्थडे। आणि आयच्या तुमच्या बर्थडेचा तुम्ही महालक्ष्मी टेम्पलान आयिल्ले ब्लेसिंग घेवपाक लागून कितें सांगता दिसता तुमकां? हांव वार्षिक महालक्ष्मी देवळान पयलीं येता बर्थडे खातीर पांयां पडपाक, प्रार्थना करपाक आनी ते जातकूच मागीर कार्यकर्त्यांक बरोबर मेळप। हो एक वार्षिक प्रोग्राम सो त्या प्रमाणे अंदूय तसोच प्रोग्राम आसा। सकाळच्यान फोनार सगळे जाण विश करता, गोंयच्यान तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा आनी आतां प्रत्यक्षान पणजेंतले कार्यकर्त्यां बरोबर तांकां प्रत्यक्षान मेळून बर्थडे सेलिब्रेट करप असो कार्यक्रम दर वर्सा जाता। सो अंदूय तसोच आसा। खुबशे जाण तुमकां येवन मेळ्ळा आनी थोड्या लोकांक तुमकां सांगलां आसतलें तुमी म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक बसपाचे आहा, तुमकां विशीजूय दिला आसतलें। तो तुमच्या पॅनला बद्दल तुमी म्युनिसिपालिटी इलेक्शना बद्दल कितें सांगूं शकता आमकां? कितें आसा सद्या गोंयांत पळयल्यार आजूच कालूच आनी एक खंय बायणां डकयटी जाल्या, लॉ एंड ऑर्डर सगळें कॉलेप्स जाता अशें दिसता। आनी जेन्ना मंत्री आनी लॉ मेकरूच येदी व्हडली क्रिमिनल लिस्ट घेवन असतात, तांच्या एफिडेविटानूच 100 क्रिमिनल हे आसता, तांचे कडल्यान लॉ एंड ऑर्डर कशी अपेक्षीत आसतली? सो पणजेंतल्यान खंय तरी एक बरें पॅनल दिवप काय हाचेर आमी विचार करून तो दिवपाचो फूल प्रयत्न करता। ते कितें फक्त म्हजें पॅनल अशें न्हय, एक कोअल्युशन करून जे लायक मायंडेड लोक आसा पणजेंत तांकां बरोबर घेवन पॅनल घालप अशें थारायलां आनी ताचेर आमी सद्या प्रयत्न चालू आसा। सो आनीक म्हणल्यार पेंजीम स्मार्ट सिटीन ओपन मॅन्युफॅक्चरिंग फॉर इफी जाता आनी तितून फ्रुट्स बी आसतले, सो ताजेर तुमी कशें पळयता? ट्रॅफिक काय तातूंत ट्रॅफिक बरें मॅनेज करूंक जाय। दर वर्सा इव्हेंट्स जाता तेन्ना मिरामार कांपाल काय मॅनेजमेंट नासता आनी तातूंत खूब रेजिडेंट्स आसता तांकां ते त्रास जाता। हालीं इव्हेंट्स इतले जाल्या, एक इफी जाल्लो जाल्यार लोक काय म्हणपाचें न्हय, पण लायनीन इव्हेंट्स आसता आनी म्हणून कांपाल एरियेन खूब त्रास जाता। काही इव्हेंट्स कांपाल न करता खंय तरी भायर व्हरूंक जाय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे आसा तश्यो फॅसिलिटीज आसा थंय शिफ्ट करूंक जाय, सो लोकांक त्रास कमी जातलो। सो होपफुली दे मॅनेज इट वेल। इफी एक सारको व्हडलो कार्यक्रम ठरावीक जाग्यार जाता, पण बाकीचे जे इव्हेंट्स आसतात ते तरी भायर व्हरचे ही म्हजी अपेक्षा आसा। सो आतां तुमी म्युनिसिपालिटी इलेक्शना प्रिपेर्ड आसा, शीतल मॅडमी फाटल्यान आहा, ती कॉन्टॅक्ट करपाच्या तुमच्या ते सगळें आमी योग्य वेळार सांगतले, पण लोकांक एक बरें पॅनल बऱ्या लोकांचे हे ऑप्शन जर दिना जाल्यार ते सिच्युएशन सद्या चल्लां, जांचे येदी व्हडली क्रिमिनल रेकॉर्ड आसा तेच जर आमचे लॉ मेकर्स म्हणून बसतले जाल्यार आमी अपेक्षाच कशें करूं शकता की आमकां बरी लॉ एंड ऑर्डर मेळटली। जेन्ना हांवें लास्ट टायम 2022 कंटेस्ट केलें एज अ इंडिपेंडंट तेन्ना हांवें बरी परफॉर्मन्स दिली, लोकांनी बरो सपोर्ट दिलो, 6000 चड मतां पडली। म्हजी अपेक्षा आशिल्ली की ते पळोवन खंय तरी हांगा वेगळ्या तरेन विचार जातलो, पण ते जावंक ना। काही लोकांक म्हाका दिसता आनी एक पर्रीकार नाका अशेंच तांणी ठरून फुडें वतात। अशें आसतना हांवें एक लोकां कडेन डायरेक्ट वचप इज वन ऑप्शन आनी त्या प्रमाणे आमी थ्रू CCP पणजेन ज्यो सद्या घडामोडी चल्ल्या पळय, स्पा म्हणा कितें म्हणा, इलिगॅलिटीज म्हणा, ताचेर जर नियंत्रण हाडूंक जाय जाल्यार कोण तरी एक बरें पॅनल येवंक जाय बऱ्या लोकांचें। ते जर ऑप्शनूच दिना लोकांक जाल्यार वी कॅनॉट एक्सपेक्ट एनीथींग फर्दर। सो एक ऑप्शन दिवपाचो प्रयत्न आमी चालू केला। आनी दुसरें म्हणल्यार सर SIR चालू आहा, SIRाचेर तुमकां कितें सांगता दिसता? SIR आमी आमची टीम तयार केल्या आनी ती मॉनिटर करतली, ती सारकी जावची। जे बोगस वोटर्स आसा तांची नांवां कट जावंक जाय आनी जेन्युइन वोटर्सांची नांवां कट करपाक प्रयत्न जावचो न्हय। आमच्या BLOंचेर लक्ष आसतलें। फाटल्या खेपे 28 BLO ट्रान्सफर केल्ले, जो मंत्री हांगा इंट्रस्टेड आसा तांणी, म्हणजे थंय तांचोच जर हे सस्पिशियस आसा बिहेवियर जाल्यार आमकां डबल केअरफूल जावचें पडटा। सो आमी आमची टीम करून वी आर मॉनिटरींग। थँक्यू। शीतल मॅम, तुम्ही म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक वचपाची तयारी कशी चल्ल्या त्याच्या बद्दल कितें सांगू शकता? स्टेट इलेक्शनाक तुमी इंट्रस्ट आहा कशें कितें? म्युनिसिपालिटीची तयारी म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे हांव 2 टायम कॉर्पोरेटर आशिल्लें। लास्ट टायम हांव इलेक्शनाक रावूना, पण म्हजें काम म्हज्या वॉर्डान चालूच आशिल्लें। तशेंच हांव हें काम चालूच दवरलां। आतां SIRाच्या निमतान वा एडिशन्स डिलिशन्स ह्या निमतान आमी वॉर्डान विजीट दितात। सो ते प्रमाणे म्हजें काम चालूच आसा। आज आमी हांगा सगळीं आमचे पणजेचे युवा नेतृत्व श्री उत्पल पर्रीकर हांकां
विश करपाक लागून जमिल्ली आनी तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां बरी कारकीर्द आवडयता. मॅम लोक मातशे कन्फ्यूज आहा तुमी स्टेट इलेक्शनान वयतले ओ म्युनिसिपालिटी इलेक्शनान कितें तुमी पयलीं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आयलां न्ही, पयलीं म्युनिसिपालिटीची तयारी करया, म्युनिसिपालिटी कॉन्टेस्ट करया, मागीर फुडलें फुडें पळोवया. ओके थँक्यू.